بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengawali kajian ini dengan doa yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن أمر يتمنى كل إنسان أن يحصل عليه وأن يكون من أهله وأن يتصف به. Kajian kita pada hari ini adalah tentang suatu perkara yang setiap manusia berkeinginan untuk sampai pada hal tersebut. Mereka bercita-cita ingin mendapatkan hal tersebut. وهذا الأمر أحبتي في الله هو الرشد والرشد والرشاد، وكلها بمعنى واحد، أن الإنسان يكون عنده رشد، وهو ماذا؟ وهو معرفة الحقيقة وإصابة الحقيقة والسير على الطريق الصحيح. Yang kita maksud dalam hal ini adalah suatu yang dikatakan dengan ar-rushd atau ar-rasyad, yaitu orang yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. وهذا الأمر يدعيه كثير من الناس. كل إنسان يقول أنا راشد، أنا أفهم، أنا أعرف، ولكن سنتدارس اليوم معنى الرشد والرشد. Hal ini banyak orang mengakui dirinya dia itu rasyid, dia berada di jalan yang benar. Maka pada hari ini kita akan mempelajari bersama apa itu ar-rushd atau rasyid. ليعرف الإنسان أن الله عز وجل إذا أعطاه هذا الدين لا بد أن يكون معه
رشدا ورشدا. Jadi agar manusia tahu bahwasanya mereka yang ingin mengetahui agama ini, jadi mereka harus ya memiliki ar-rushd ya, atau orang itu harus rasyid, tahu jalannya. يقول الله عز وجل عن الأيتام الذي يكفل يتيما يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني حتى اليتيم متى تعطيه المال؟ إذا آنست منه رشدا، إذا شعرت أنه أصبح راشدا عند ذلك تعطيه المال. Seperti apa yang Allah katakan tentang anak yatim ya. Jadi jika kalian sudah merasakan anak yatim itu sudah sampai pada ar-rushd ya, jadi sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak ya, sudah bisa menggunakan akalnya ya, artinya dia sudah mulai dewasa, maka berikan harta mereka. Wa aqsur rashad huwa as-safah as-safih. لذلك الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لماذا؟ لأن السفيه إذا أخذ المال سيضيعه سيعبث به لن يستفيد منه شيئا. Lawan daripada ar-rushd atau rasyad adalah as-safih ya, bodoh atau kedunguan. Jadi seperti apa yang Allah firmankan, dan janganlah berikan hartamu kepada orang yang bodoh ya. Orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik, harta itu akan hilang. فإذا كان المال يحتاج إلى رشد وإلى رشد فكيف الدين؟ Jika uang atau harta itu butuh ar-rushd ya, maka bagaimana dengan agama? المال مع الرشيد سيتصرف فيه تصرفا رشيدا، تصرفا نافعا مفيدا، وكذلك الدين مع الرشيد سيكون كذلك نافعا ومفيدا. Jadi harta diiringi dengan rasyid ya, rasyid ya, diiringi dengan rasyid, maka harta ini akan baik, bermanfaat dan berkembang. Maka demikian pula dengan agama. Jika orang itu beragama dan dia memiliki ar-rushd, maka agamanya akan baik. أما إذا أصبح هذا الدين مع السفهاء سوف يضلون الأمة. Adapun jika agama ini beriringan ya, dengan orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh, yang dungu, maka orang-orang akan tersesat. إذن بعد أن فهمنا معنى الرشد وأهميته ننظر أيضا من القرآن الكريم عن أهمية الرشد. Jadi setelah kita memahami ya, makna ar-rushd dan pentingnya ar-rushd ini, maka mari kita lihat bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. الرشد أحبتي في الله هو الشيء الوحيد الذي طلبه أهل الكهف. أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى في بيئة في مجتمع كله كافر إلا هم أرشدهم الله وهداهم الله للإيمان. Ar-rushd ini adalah suatu yang dicari, yaitu para pemuda ashabul kahfi ya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menambah kepada mereka petunjuk. Ini yang diminta oleh pemuda ashabul kahfi. Wahum mutaradun, wahum khaifun. Lam yas'alu Allah azza wa jalla an-nasra 'ala al-a'da, wa innama sa'alu Allah azza wa jalla ar-rushd. Jadi mereka ini orang-orang yang terusir dari negerinya karena masyarakatnya kafir ya. Jadi mereka tidak meminta apa-apa selain apa? Ar-rushd, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Hadha alladhi talabahu fityatu ahli al-kahf. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Jadi inilah yang mereka minta. Rabbana ya. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu,
dan persiapkanlah untuk kami rasyada, ya petunjuk. لأنهم كما ذكرنا مؤمنون في بيئة كلها كافرة وهم فتية ما زالوا شبابا صغارا يحتاجون إلى رشد، يحتاجون إلى إلهام، يحتاجون إلى توجيه من الله جل جلاله. Karena mereka ini seperti yang kita sampaikan, mereka ini masih pemuda, masih anak-anak belia. Jadi mereka keluar dari kaumnya. Jadi mereka membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. وهكذا كل شاب كل فتاة في بيئة ضالة في بيئة بعيدة عن الله عز وجل تسأل الله عز وجل أو يسأل الله عز وجل الرشد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jadi demikianlah para pemuda yang mereka hidup di lingkungan yang kurang baik. Mereka ini butuh petunjuk. Maka hendaklah berdoa seperti doa Ashabul Kahfi. Ya Allah, berikan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu, dan persiapkanlah untuk kami petunjuk ar-rusyd. Wal jinn عندما سمعوا للقرآن الكريم لأول مرة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الله عز وجل الرشد. Demikian pula jin. Pertama kali mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian mereka meminta pertama kali adalah mereka meminta ar-rusyd. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ما الذي أعجبهم في القرآن الكريم؟ ما الذي جعلهم يؤمنون بالله عز وجل؟ أنهم وجدوا في هذا القرآن الكريم رشدا وهداية فلذلك آمنوا بالله. Jadi seperti yang Allah firmankan, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Di dalamnya ada ar-rusyd, ya, petunjuk. Ini yang menjadikan mereka tertarik untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, karena di dalamnya ada ar-rusyd, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. لأنهم في حيرة في ضلال فلما سمعوا القرآن الكريم قالوا هذا يهدي إلى الرشد ونحن نريد الرشد فاتبعوه. Karena mereka dalam keadaan bingung, ya. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan, ya, maka di situ disebutkan yahdi ila rusyd. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Akhirnya mereka mendengarkan dan mengikutinya. وهذا سبب إيمان كثير من الكفار في هذا الزمان. Dan inilah yang menjadi penyebab banyaknya masuk orang-orang kafir, ya, ke dalam Islam di zaman ini. اقرأوا واسمعوا قصص إسلام الكفار في هذا الزمان في اليوتيوب كثير قصص الإسلام من أوروبا من أمريكا من كندا من أستراليا من يابان من أفريقيا من كل الدنيا. إذا سمعت قصص إسلام هؤلاء الناس يقولون عندما قرأنا القرآن الكريم وجدنا إجابات لأسئلة كثيرة كانت في قلوبنا وعقولنا. عندنا أسئلة محتارين، عندنا حيرة كبيرة جدا ما وجدنا إجابات لهذه الأسئلة إلا عندما قرأنا القرآن الكريم وجدنا الجواب. Ya, seringkali kita dapatkan, ya, di YouTube banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam. Itu disebabkan, ya, karena ini, yaitu Al-Quran. Jadi banyak sekali mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka dan mereka tidak mendapatkan jawabannya. Tapi ternyata ketika mereka membaca Al-Quran, disitulah jawaban semua pertanyaan yang ada dalam benak mereka terjawab. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam. فيتعجبون هم أصلا عندما يقرؤون القرآن يتعجبون من الإجابات التي يجدونها في الأسئلة التي كانت تحيرهم. Jadi mereka itu sangat takjub dan heran ketika mereka membaca Al-Quran, ya, ternyata di situ ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu ada mereka dapatkan dalam Al-Quran. Al-insan khalaqahu Allah azza wa jal wa wada'a fi nafsihi
تساؤلات. الإنسان يتساءل كثيرا في نفسه ويبحث عن الإجابات لهذه التساؤلات. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menyertakan dalam dirinya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap orang itu ada dalam benaknya itu pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka ini butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. والإنسان خلقه الله عز وجل والقرآن كلام الله عز وجل الذي خلق الإنسان فوضع في هذا القرآن كل الأسئلة التي تحير الإنسان الإجابات فيها. Manusia itu makhluk ciptaan Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika manusia bertanya-tanya dalam dirinya, maka pertanyaan itu mereka dapati dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. لذلك الله يقول الرحمن علم القرآن. إذن أيها الإنسان إجابات أسئلتك الرشد الذي يخرجك من الحيرة، النور الذي يخرجك من الظلام هو في القرآن الكريم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Jadi Allah berfirman Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Quran, kemudian yang menciptakan insan, yaitu manusia. Jadi Allah yang menciptakan manusia, kemudian manusia itu ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, maka jawabannya adalah ada dalam Al-Quran, karena Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. إذن الجن عندما سمعوا القرآن وجدوا فيه الرشد آمنوا بالله عز وجل. Jadi jin ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian mereka dapati di dalamnya ada rasyad, ada petunjuk. Kemudian apa? Mereka beriman kepada Allah. وموسى عليه السلام عندما خرج مع فتاه ومعهم الزاد الطعام يبحث عن الرجل الصالح الذي أمره الله عز وجل أن يذهب إليه. Nabi Musa alaihissalam ketika dia pergi bersama pembantunya dan bersamanya adalah perbekalan, karena dia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan seorang yang saleh. Hatta wajada hadha ar-rajul as-salih al-Khadir alayhi salam. ماذا طلب منه موسى وماذا أراد موسى عندما رأى الخضر؟ قال أن تعلمني مما علمت رشدا. Nabi Musa ketika bertemu dengan orang saleh itu, dia tiada lain adalah Nabi Khidir. Apa yang dikatakan, yang diminta oleh Musa kepada Khidir? Jadi antu alimani, agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan kepadamu dari ar-rusyd, petunjuk. Idzan Musa alaihi salam يقطع هذه المسافة ويبحث عن هذا العبد الصالح ليسأله الرشد. Jadi Nabi Musa dia melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk belajar dari seorang yang saleh. Jadi apa yang diminta oleh Musa yaitu agar dia mengajarkan kepadanya ar-rusyd dari apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Anta 'indaka rushd. Allah 'azza wa jalla 'allamaka ar-rushd wa ana sa'attabi'uk ala an tu'allimani ar-rushd. Jadi Allah berfirman, Nabi Musa berkata, apakah aku boleh diperkenankan untuk mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ar-rusyd. Jadi mengajarkan, meminta agar diajari ar-rusyd yang sudah Allah berikan kepada Khidir. Musa kalimullah wallah azza wa jal istafah wa huwa min ulil azmi min ar-rusul wa ma'a dhalik عندما علم أن هذا العبد عنده رشد ذهب إليه وطلب أن يعلمه. Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Gelar beliau adalah kalimullah, orang yang diajak langsung bicara oleh Allah. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi meskipun demikian, beliau belajar dan menuntut ar-rusyd,
Karena ar-rusyd itu ternyata ada pada orang soleh itu, yaitu Khidir. ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah berfirman, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa, maka hendaklah mereka memenuhi atau menjawab panggilanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ar-rusyd, yaitu petunjuk. Idzan kaifa nahsul 'ala ar-rasyad? Falyu'minu bi wal yastajibu li la'allahum yarshudun. Al-iman wal istijabah tusiluka ila ar-rusyd. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan ar-rusyd? Jadi ada dua. Yang pertama adalah falyastajibu li. Ya. Hendaklah mereka memenuhi al-iman wal istijabah. Hendaklah mereka beriman kepadaku, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengijabah, menjawab seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. La yakfi al-iman faqat. La budda iman ma'a istijabah. Jadi tidak cukup hanya iman saja, tapi harus diikuti dengan al-istijabah. Ya. Al-iman fil qalb. Ana mu'min أن الصلاة واجبة. أنا مؤمن أن التوحيد فرضه الله عز وجل علينا. أنا مؤمن أن بر الوالدين فرض. أنا مؤمن أن الحج فرض. أنا مؤمن أن الصيام فرض. لكن لا أفعل شيء من هذا. هذا عدم الاستجابة. مؤمن بقلبه لا يستجيب بأفعاله لا يستفيد شيء من هذا الإيمان. Jadi tidak cukup hanya beriman saja. Iman itu hanya pengakuan dalam hati kita. Jadi saya beriman, misalnya sholat itu wajib. Iman, ya, hormat, birrul kepada walidain. Iman, puasa wajib. Iman dan yang lain sebagainya. Tapi jika itu hanya diimani saja, kemudian tanpa dipraktekkan, dilaksanakan, ya, yang mana praktek dan pelaksanaan itu adalah wujud daripada istijabah, ya. Artinya memenuhi panggilan Allah itu tidak ada, maka imannya itu tidak dianggap. Fala budda min iman ma'a istijabah wal istijabah dalilul iman wa sur'atul istijabah dalil ala quwwat al iman. ضعف الاستجابة دليل على ضعف الإيمان. Jadi harus keimanan diiringi dengan istijabah, ya. Jadi orang yang kuat imannya, ya, maka dia akan kuat istijabahnya. Semakin cepat langsung melaksanakan, berarti dia kuat imannya. Tapi kalau iman tapi pelaksanaannya lambat, ya, berarti imannya itu tidak kuat. Jadi cepatnya orang dalam menyambut panggilan seruan Allah itu adalah bukti kuatnya iman orang tersebut. Idzan man yuridu ar-rusyd alaihi bil iman wal istijabah. Maka orang yang ingin mendapatkan ar-rusyd, maka dia harus iman dan istijabah, menjawab, memenuhi panggilan Allah. Ma ma'na al-husul 'ala ar-rusyd? Ma'na al-husul 'ala ar-rusyd anna Allah 'azza wa jalla qad hayya'a laka asbab al-falah wan najah. Jadi apa arti orang itu sampai kepada ar-rusyd? Ya, orang sampai kepada ar-rusyd itu artinya orang menyiapkan, ya, bagi Anda, ya, kesuksesan, kemenangan. Fi umuri dunya wad din. Ar-rasyid najih fi umuri dunya wad din. Ya. Dalam urusan dunia maupun urusan agama, orang yang rasyid mereka adalah orang-orang yang sukses. Karena ar-rasyad ضد الغي وضد الضلال. Karena rasyad itu lawannya ghay, ya, penyimpangan, ya, kesesatan, itu lawannya rasyad.
وضد الضلال واضح سواها طيب وضد السفه وسوء التدبير Ya. Dan juga lawan daripada safah, ya, kedunguan, kebodohan dan jeleknya manajemen. والرشد يعني الهدى والحق والإيمان. Jadi rasyad itu adalah petunjuk, rasyad itu adalah al-haq, kebenaran, dan dia juga keimanan. حتى في أمور الدنيا إذا لم يكن الإنسان راشدا فسوف يخسر ويضيع ما معه. كم من الناس كان أبوه ملياردير وترك له أموال كثيرة جدا لكنه سفيه ضيع هذه الأموال وعاد فقيرا عاد فقيرا. Jadi lawan daripada rasyad adalah, ya, safah, ya, kedunguan, kejahilan. Jadi dalam urusan dunia sekalipun, jika orang itu tidak memiliki rasyad, ya, dia manajemennya rusak, kacau, ya, maka dunianya akan hilang, habis. Ya, tidak sedikit orang yang kaya, orang tuanya kaya, tapi kemudian anaknya ini, ya, tidak rasyad, ya, atau buruk dalam mengatur harta. Akhirnya apa? Harta ayahnya menjadi habis, kemudian dia jatuh miskin. قيل لغلام شاب أترضى أن يكون معك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ أترضى أن يكون معك 100,000 دينار وأنك أحمق؟ Jadi katakan kepada seorang pemuda, apakah kamu rela kamu diberi uang, ya, 100.000, ya, dinar, tapi kamu itu bodoh? Kamu rela enggak? فقال لا لا أريد. Ya. Maka dikatakan saya tidak mau. قيل له لماذا لا تريد؟ قال أخشى أن يجني علي حمقي فيضيع المال ويبقى الحمق ويذهب المال. Ya. بسبب الحماقة أتصرف تصرفا أحمقا فيضيع هذا المال ويبقى الحمق معي. Ya. Kenapa kamu nggak mau? Maka orang itu berkata, saya khawatir kalau saya itu diberi kedunguan, ya, kejahilan, bodoh, maka nanti uang yang banyak itu 100.000 dinar itu, karena aku bodoh, tidak baik dalam mengurus uang, harta, akan habis. Sementara kebodohan masih ada pada diriku. فإذا العاقل هو الذي يختار الرشد، يختار حسن التدبير، يختار حسن التصرف. Jadi orang yang berakal adalah orang yang memilih untuk mendapatkan ar-rasyad, ya. Dia dapat mengatur dengan baik. وكم من دولة كانت عظيمة وكانت قوية ثم عندما ذهب هؤلاء الذين أسسوها العقلاء الراشدون جاء جيل بعدهم سفهاء ضيعوا هذا الملك. Betapa banyak negara yang besar yang didirikan oleh para pendiri bangsa yang berakal, tapi kemudian ketika mereka meninggal, generasinya adalah generasi orang-orang yang safih, ya, yang tidak memiliki ar-rusyd, sehingga apa? Negara yang besar kemudian menjadi hancur berantakan, menjadi kecil. إذن السفه يضيع الدين، يضيع الدنيا كذلك، يضيع الدول كذلك. Ya. Jadi as-safah, kedunguan, itu akan menghilangkan agama, menghilangkan harta, bahkan menghilangkan sebuah negara. فالرشد إذن مهم جدا للمحافظة على الدين والدنيا. Jadi ar-rasyad itu sangat penting untuk menjaga, ya, agama dan dunia kita. إذا اختفى الرشاد والرشد من مجتمع فإنه يستحق من الله عز وجل الهلاك والإهلاك والتدمير. Jika ar-rasyad, ya, ini hilang dari sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negeri, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk apa? Menghancurkan, membinasakan negeri, masyarakat tersebut. لوط عليه السلام في 7 قرى مليئة بالبشر، مليئة بالناس، رجال ونساء، كل هؤلاء سلبهم الله عز وجل الرشد فأصبحوا سفهاء خبثاء فاسقون مفسدون. Nabi Lut alaihissalam, ya, dia bersama kaumnya ada 7 negeri, ya, 7 kampung, ya, bersama mereka. Kemudian Allah cabut dari mereka itu ar-rasyad,
sehingga mereka menjadi masyarakat yang dungu, yang jahil, yang penuh dengan kerusakan di dalamnya. فاتفقوا على فعل المنكرات وأحلوها لأنفسهم ويتفاخرون بها ويفعلونها في الطرقات وأمام الملأ ولا ينكر بعضهم على بعض. Jadi mereka ini sepakat untuk melakukan suatu kemungkaran. Jadi mereka melakukan kemungkaran itu di mana-mana, di jalan-jalan, di tempat umum. Mereka tidak ada yang mengingkarinya. بل عندما جاء الضيوف إلى لوط عليه السلام هجموا على بيت لوط يريدون الفاحشة بضيوفه. Bahkan ketika datang tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam, mereka kemudian sepakat mengerumuni Nabi Lut dan tamunya, dan mereka ingin apa? Berbuat fahisyah, keji kepada tamu-tamu Nabi Lut. لم يعد عندهم حرمة لشيء. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki kehormatan, Mereka terhalang dari ar-rasyad. فقال لهم لوط عليه السلام فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. رجل واحد. أليس منكم رجل رشيد. Maka berkata Lut alaihissalam, takutlah atau takwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian membuatku sedih terhadap tamu-tamuku. Tidakkah di antara kalian ada seorang rajul, laki-laki yang rasyid? أليس منكم رجل عنده تقوى عنده مروءة عنده رجولة عنده حياء. Tidakkah ada di antara kalian seorang saja yang rasyid, yang bertakwa, yang memiliki sifat laki-laki yang baik? يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يوقف هؤلاء الفساق هؤلاء الفجار عند حدودهم. Yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan memperingatkan manusia agar mereka sampai di batasan-batasan mereka, agar tidak melampaui batas. لا يوجد كلهم سفهاء كلهم فساق كلهم فجار. Jadi tidak ada. Jadi semua sufaha, orang-orang yang bodoh, dungu, semuanya adalah orang-orang yang berbuat fasik dan kemungkaran. فانظروا إلى نتيجة انعدام الرشد في المجتمع. Maka bisa kita lihat jika ar-rushd itu tidak ada dalam masyarakat. دمار ما بعده دمار إهلاك ما بعده إهلاك. Maka kehancuran, tidak ada setelahnya kehancuran yang lebih hebat dari itu. Kemudian kebinasaan, tidak ada kebinasaan yang lebih hebat dari itu. لم يسمع بمثل هلاك قوم لوط. Tidak pernah didengar perbuatan semisal perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut sebelumnya. جمع الله لهم مجموعة من العذابات مجموعة من العقوبات مجموعة من الإهلاكات. Jadi kemudian Allah mengumpulkan untuk mereka kumpulan beberapa macam bentuk siksaan, kehancuran, azab untuk mereka. ليكونوا عبرة وعظة إلى قيام الساعة للمجتمعات التي تخلو من الرشد. Agar menjadi ibrah, pelajaran bagi masyarakat setelahnya, yaitu apa akibat dari orang yang sudah tidak ada rushd dalam masyarakatnya. وجعلهم الله إلى يوم القيامة كما قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم، هذا كلام لكفار قريش، يقول الله عز وجل أنتم تمرون بقرى قوم لوط تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Allah berfirman, dan kalian melewatinya di waktu pagi, yaitu kaumnya Nabi Lut, dan juga di waktu malam. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ingat. انظروا كيف أهلكهم الله عز وجل. يقول الله جل جلاله الجبار المنتقم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Ya, maka lihat apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika datang ya waktu yang kami tetapkan, maka kami jadikan bagian atas mereka menjadi bagian yang paling bawah, dan kami lempari mereka dengan ya batu dari neraka. انظروا هذا العذاب عاليها وجه هذه القرى أصبح سافلة. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana siksa Allah. Jadi Allah jadikan bagian atas mereka itu dijadikan di bagian bawah, dibalik. نحن الآن في الطائرة إذا مالت الطائرة قليلا انخلعت القلوب وفزع من في الطائرة وبدأ الصياح والبكاء. Ya. Kalau kita saja, kalau naik pesawat, ya ini pesawatnya belum terbalik, baru miring saja, orang sudah teriak-teriak, hati ini rasanya copot. فكيف بقرى وبيوت ومزارع وبشر يصبحون أسفل بعد أن كانوا عالي. Ya. Maka bagaimana pula suatu masyarakat, suatu negeri, ya yang di atas permukaan bumi itu ada rumah, ada kebun. Kemudian di permukaan bumi itu Allah jadikan di bawah. فيرفعها الله جبريل عليه السلام يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام بجناح واحد أن يحمل هذه القرى إلى أن تسمع الملائكة صياحهم وأصوات حيواناتهم ثم تنقلب هذه القرى ثم تنزل إلى الأرض. Ya. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat negeri itu dengan satu sayapnya, diangkat terus ke tempat yang tinggi, ya, sampai-sampai terdengar suara binatang mereka, lolongan anjing mereka, kemudian dihempaskan kembali ke bumi, dibalik. ثم يتبع ذلك حجارة من سجيل عليهم. Ya, kemudian setelah itu mereka diikuti, disertai dengan apa? Lemparan, ya, batu-batu dari sijil, dari neraka. ويقول الله عز وجل أيضا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تحذير لكل الظالمين في كل زمان في كل مكان بعد قوم لوط. أي مجتمع أي بيئة تخلو من الرشد تخلو من الراشدين فإن هذه الحجارة ما زالت مسومة جاهزة مستعدة تلحق الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. Dan mereka itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maka ini adalah peringatan dari Allah kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Jadi batu-batu itu masih siap, ya, untuk menghantam, menghujani mereka jika mereka sudah tidak memiliki ar-rasyid dalam masyarakatnya. وانظروا إلى الأمراض التي يسلطها الله عز وجل إلى هؤلاء الشاذين من قوم لوط في كل زمان وفي كل مكان. أمراض خاصة بهم خصصها الله عز وجل لهؤلاء وسببها ما يفعلونه من الفواحش. Dan juga kita bisa lihat, ya, penyakit yang khusus untuk mereka, ya, pelaku yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Allah timpakan kepada mereka penyakit khusus akibat apa yang mereka lakukan. إذن أحبتي في الله نحن بحاجة إلى الرشد نحن بحاجة إلى الراشدين في البيت في البيئة في المجتمع في كل مكان. لا بد أن يكون الراشدون حاضرون متواجدون وإلا فعدم وجودهم سبب للدمار والإهلاك. Jadi kita ini sangat butuh ar-rusyd, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat kita. Ya. Kenapa? Karena jika rusyd ini tidak ada, ya, dalam diri kita masyarakat, maka yang akan terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan. والرشد أحبتي في الله كما قلنا العلم والعمل. علمت أن هذا الأمر رشيد أن هذا الأمر فيه رشد تعمل به. Jadi ar-rusyd seperti yang kita sampaikan, saudaraku yang dirahmati Allah, yaitu al-ilmu kemudian al-amal, ya.
beriman, berilmu, kemudian dilaksanakan, dikerjakan. Itu adalah ar-rusyd. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه جل جلاله الرشد والعزيمة عليه الرشد والعزيمة عليه. Oleh karena itu Nabi SAW memohon berdoa kepada Allah, yaitu memohon ar-rusyd, ya, wa azimata ala rusyd, dan azimah, tekad, ya, kuat untuk apa? Berada di atas ar-rusyd. فكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الثبات في الأمر. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat, teguh dalam suatu masalah. وأسألك العزيمة في الرشد. Dan aku memohon kepadamu al-azimah, ya, keteguhan, kuat dalam ar-rusyd. إذن لا يكفي فقط الرشد بل لا بد من العزيمة وهي العمل بهذا الرشد. Jadi tidak cukup rusyd saja, tapi harus ada azimah, tekad kuat, tekad bulat untuk melaksanakan ar-rusyd. الجد في الأمر الجد في هذا الرشد. Ya, kesungguhan dalam masalah, dalam perkara, kesungguhan dalam ar-rusyd. والعزيمة على نشره في المجتمع وعدم التساهل وعدم المجاملة في مسائل الرشد. Ya, dan juga tekad kuat, ya, untuk menyampaikan ar-rusyd ini dalam masyarakat. Jadi tidak ada kemalasan, ya, tidak ada ketidaksungguhan. Jadi sungguh-sungguh dalam menyampaikan ar-rusyd ini ke dalam masyarakat. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Dan juga Nabi SAW berdoa, ya Allah, ilhamkan kepadaku, ya, ar-rusyd, ya, petunjukku, dan bebaskan aku dari buruknya jiwaku. إذن الرشد يحتاج إلى عزيمة لفعله وتطبيقه، ويحتاج أيضا أن يجنبك الله شر النفس، لأنك قد تعرف الرشد ولكن النفس تمنعك من سلوكه ومن تطبيقه. Jadi ar-rusyd, ya, kita minta kepada Allah diberi rusyd dan kita teguh dalam ar-rusyd, petunjuk itu. Ya. Kemudian kita juga meminta agar kita dibebaskan dari buruknya nafsu atau jiwa kita. Karena bisa jadi ar-rusyd itu sudah datang, tapi karena buruknya jiwa akhirnya kita, ya, malas atau terhalang, tidak mau melaksanakan ar-rusyd yang sudah ada itu. وأخيرا أحبتي في الله الرشد ليس له يعني علاقة بالسن والعمر. Jadi ar-rusyd itu tidak ada hubungan dengan umur. قد تجد طفلا راشدا وشيخا كبيرا سفيها وضالا. Ya. Bisa jadi atau kadang-kadang kita dapati ada seorang pemuda, anak kecil, tapi dia rasyid, ya, mendapatkan petunjuk. Dan kita dapatkan ada orang yang sudah tua renta, ya, tapi dia safih, dia dungu, dia bodoh. قد تجد عبدا مملوكا راشدا وحرا شريفا سفيها. Dan kadang kita dapati ada seorang budak hamba sahaya, tapi dia masya Allah rasyid. Sementara kita dapati orang yang merdeka, majikan, ya, tapi dia, ya, safih, ya, dungu, jahil, bodoh. قد تجد امرأة ضعيفة راشدة ورجلا ملكا قويا سفيها. Ya, kadang kita dapati wanita, ya, wanita yang miskin, ya, tapi dia rasyid. Sementara kita dapati ada seorang laki-laki, ya, yang memiliki jabatan, memiliki kekuatan, kekayaan, tapi dia safih, bodoh. لذلك اسألوا الله عز وجل الرشد والإلهام إلى الرشد والتوفيق إلى الرشد والعزيمة على الرشد. Maka mintalah kepada Allah ar-rusyd, ya, dan mintalah taufik kepada Allah agar Anda diberi rusyd, Anda memiliki azimah, tekad kuat dalam ar-rusyd. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا وترحمنا وأن تصلح أحوالنا وأن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن تصلح دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أموالنا وأصلح بيوتنا وطهر قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بكلئك الذي لا يضام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأبنائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.